Good afternoon mga idol. For today's video, gatiwas gyapon ni ako mga kauban o kapbras apply o primer paint sa hats coming. So usa nato tanawon mga idol ang video intro muna tayo mga idol. Good day mga idol. Napuday sila diri mga idol. Kasugod na po sila sa ilang trabaho karong adlaw mga idol. Kani diri nga area mga idol. Umana na siya og primer. Adi Olympio na mga idol di ang area. So diri na pud sila nga side kasugod og kapbras mga idol. Sandira na po nila na diya kay kalawang naman na diya. Lang gi kapbrasan. Inay nila kapbras diyan na area. Para malimpyo-limpyo na po mga idol. Kani diri taas pa kay nilang area diri nga kapbrasanan mga idol. Ako pa pila ka adlaw po ni kanan sa taas. Mahuman sila diri sa taas mga idol, diri na po sila sa ubos. Sa may second deck anin sa kawan bodega. Ana na pod magsugod kung mahuman sila diri sa taas. Pero dako pa pila ka adlaw pa nin sa taas ani kumbate nila. So kani kapbras pa sila mga idol. O nay nagkuhan. Human naman og kapbras mga idol. Hinay-hinaya na po nila og apply og primer paint. O na diya mga idol. Iuna nila sa kilid. Applyan na po na nila og primer paint. Sinaw na diri nga area mga idol. Limpyo-limpyo na nga diri area. Kay human naman og primer. O diri na lang po sila nga side primer na po sila diya nga dapit para malimpyo na po tanawon, mawala ang kalawang. O niyang ilang gidibate karon, dibate. Ilang kumbate og trabaho. Nadibate na may hinoon. Ano yung kumbate nila mga idol? Kumbate sila trabaho diri. Ga-apply na og primer paint. Kalingawan nila karong adlaw. Nagkapbras dayon. Nag-primer paint. Apply og primer paint sila diya mga idol. Hapit-hapit po mahuman og kuan. Pinturang area nga ilang gi kaprasan. Hapit-hapit po mahuman og apply primer paint. Na sila diya. Gamay na lang ang kulang. Mahuman na po na nila kuan. Pintura. Doon kabante na po ni sila diri sa unahan mga idol. Ano wala pa makapbras, abante na po sila diyan niya, mahuman sila pintura. Ana na po sila diyan magkapbras. Gamay na ko lang mga idol, mahuman nila na og pintura. So tinilang taon mga idol, dire update nato. Salamat. Thank you so much for watching mga idol. Have a great and blessed day.